Đây, hả sư gì? À, đây là cho lấy sơ liệu à. Sahabat, sekarang saya berada di Gang Rantau ya, di Kopi Sandalam. Dan pada siang berbahagia ini saya tiba di altar Locu Tiansi ya. Inilah bapak kita yang kagum. Sok, Mam Yang, Sok. Hakim. Nah, Pak Hakim ya. Ya, ini Ibu Mam Yang Atho ya, Ibu Atho. Ini Kong Hakong Kim Ko ga Atho Teho. Jadi sekali kaitan kita kiwa sih kita kiwa. Ngeliat si Sikonya yuk. Pokoknya udah belasan tahun ya bapak kita dengan ibu bikin altar di sini. Ini altarnya ada Samsip Lip Kongsen ya. Ada Dewa Pitet juga sini sahabat ya. Kong lihat thì tiệm hay thịt cá cái món. Mẹ đang ngắm ba cái chỉ này, tụi ao có thay gì theo. Jadi Gì xí đeo, ngay xí cắn gì xí. Kiểu ấy, yang mana kok cái kem tròn ini ya. Cái sang kia bảy kem tròn hi sini. Oh, anyong rupanya ini ya sahabat. Bu yo mẹ thịt cá cái. Tanah itu milik saudara yang lain. Rumah juga bukan milik bapak ibu kita. Tapi altar sementara masih di sini. Jadi jika tan Chelsea yang ini. Jadi jika saya kata di sini lo pada tan pet tangga on thai yang ha. Tapi yu thi nai mau jika? Jauh. Thì nay jauh. Yu thi nai ha. Rupanya bapak dengan ibu ada sebidang tanah ya. Cuman sekarang masalah bangunan untuk bikin altar ya. Yalah sahabat, ya mungkin ini hari ini memang sangat berjodoh sekali dengan bapak ibu ya. Moga-moga lewat momen ini kita sekali lagi ya sahabat ya bisa sama-sama membantu meringankan beban pikiran ya bapak dengan ibu kita masalah bangunan untuk bikin altar. Ya seandainya sahabat-sahabat dimanapun juga Anda berada yang memang berniat untuk membantu ya, boleh hubungi saya ya, Nikokan dengan nomor HP saya 081257000906 ya. Nah, boleh nanti misalnya kalau ada niat untuk membantu hubungi saya, kita diskusi bagaimana caranya, dananya bisa kirim kemana. Nah, mari kita sekali lagi lah membantu meringankan beban pikiran senior-senior kita ini. Karena mereka itu tiap kali memikirkan masa depan altar. Nah, tanah bukan milik mereka, bangunan bukan milik mereka, tapi untung masih ada satu bidang tanah. Cuman kurang bangunan itu ya sahabat ya, moga-moga bisa terrealisasi. Ya himbau. Nah, jadi nhiệt đi theo xin sự thân yêu na, Thân yêu cơ. kêu theo thân sĩ To ký lòng xí na. mà ký chi. Ngày sẽ ở nhân dâu kiều. Nhưng mà cái phân cộng mà. Ở bộ dâu kiều thì cái xin thịt thân yêu cơ. To lòng. Hiểu sẽ cá lời. Thế cái bông xì Lời. cái anh xe ví dụ là. Lời cho than ha. Ya masuk bapak kita ya dia bukan mau bangun yang super mewah kayak bagaimana ya, bikin satu rumah sederhana, bisa bikin altar, tempat tinggal keluarga itu sudah jadi. Ya moga-moga kita semua sekali lagi ya bisa membahagiakan sesama kita dan juga membahagiakan dewa-dewi yang ada di Singkawang ya. Semoga keinginan dari senior kita dan juga dewa-dewi bisa terrealisasi dengan bantuan dari para sahabat semua. Sahabat, inilah altar Locu Tiansi ya yang sebagai tuannya nih ya. Jadi dewa-dewa sini banyak nih, ada Tiang Nian Jiongkyun, Nhit San Jiongkyun, Liu Kong Sen, Lusan Pak Kung, Pitet Jiongkyun. Sekarang sih Pitet Senkyun namanya ya. Lojok Bong Xianxi, Liu Nyim Xianxi, Tai Pak Kung Kung. Wah, banyak sekali dewa-dewanya. Belum lagi nanti ada dewa anak-anak lagi, Xiao Hai Tung Ji, lalu ada Nyong lagi. Cái mày Nyong. Cái mày Nyong. Nanti sih ya. Ya mau ya, Dewi ya. Dewi Ciratu. Oh, Lato. Oh ya. Oh. Ada Datuk juga ini di sebelah sini ya, Datuk Dewi katanya.
Nó đường chặn rồi. Còn mày chỉ ca được cái thế nào? Ừ. Chỉ ca chạy là san tuổi thì Chăng nó lại mới. nó đều chạm không phải chạy. Nè, chăng. Nghe được một phần đi cả chăng. Chơi chín mà. Hả? Chưa. Ừ. Ini kajang. Apa ya? Apa? Sebelah sini. Kiri Ya, sok. sebelah sana lah, sebelah sana. Hah? Di sebelah sini ya? Ah. Kia giặt Việt Hiếu, ngày sau Việt Hiếu. Trong nhau xịt xịt đó. Rồi. Mắc cái xịt cả. À phong hay cao à? Không bói, sót. Mẹ. Vậy ha. Chị tiêu lấy hay à? Là nhân hình ha. À. Biasa tuh yang ini lo kumpang tuh. Sống trong. Cái sống trong nhau. Còn sao nhau à? Ya sahabat, ini telah datang Dewi Song Chow Nyong Nyong ya. Dari Samsung Konsen ini. Nhưng mày xịt thiên vào. Nhong Nhong. Ngày Kim Thiên lấy theo Nhong Nhong cái thành trung li chứ về lấy cả Nhong Nhong lấy. Những con na lấy thăm phả na lấy cây lấy dạng lấy piong song lên nhìn ca hầm một phân trong nhìn cái là còn bây giờ các xỉu kia con này đấy à. À hi mong yêu nhiệt nhiệt, à li teo dòng nhìn bảo yêu khôn nản na cái con nó nhong nhong cái xịt hấp cái kêu cái mình ở to thiên nó. Leo một kèo leo. Mấy giờ bán còn toàn nhông nhông lấy teo và nhông kèo nè. Sampai được mùi cái lọ thay hỏi chị ya. Ini nyong nyong ini menangis karena dulu dia itu apa dicelakai sama adiknya. Trong vàng xịt vào. Dulu nyong nyong ini meninggal karena gantung diri sahabat katanya. Loh kok? Tả trên xịt tả đâu chiêu vào cái hôi. Loh. Oh, dulunya ini nyong-nyong kita nih waktu hidup sebagai manusia dia pasang togel, duitnya habiskan buat pasang togel. Dia mau mày kẹp luôn à? Ah, dia mau menikah, besok mau menikah. Dia itu uang yang ada dia pasangin semua, pesan ke adiknya katanya. Nah, jadi waktu itu dia pesan kepada adiknya, kalau togel yang dia pasang itu kena, suruh adiknya masuk dari pintu depan. Kalau tidak kena, masuk dari pintu belakang.
Tetapi nomornya memang gitu. Tapi adiknya ngerjain kakaknya masuk dari pintu belakang. Còn nhau Langsung dia gantung diri katanya. ngồi lên thì khởi thật cho việc xa ngó trong những tiểu chân Cái gì phương sao mà phải tiểu chẳng sẽ Dia tuh pasang nomornya 13, dia pasang 13 ya. thì tự nhiên như thế ta ngó trong miệng tiểu chân Nhưng mình phương không xem tiểu chẳng sẽ Nah, karena nomor 13 inilah ya, dia pasang tapi dikerjain akhirnya memang kena dia pasangnya betul tapi dikerjain adiknya rupanya si Nyong waktu itu wah ini nggak ada harapan lagi begitu lihat adiknya masuk dari pintu belakang langsung naik gantung diri. thì người bên nhà bút tin chủ na ngó chung giết thì chẳng sợ thôi Đi xe ngồi phen nhìn tia ra Ini orang luar sama sekali tidak tahu katanya sejarah dia. Hari ini dia cerita. Jadi yang pan kong ton Nyong bertan no 30 luk bui galok nah. thì Kenapa bút sampai ikut chẳng ke ngó grup đi 36? đâu nhục phong ngày tuổi phan thần Đi xe phản bọ đi xe Nhé mười ngô chung ấy luống tội ta chẳng bị trông tao ta chẳng xin xa Đi xe đi bụi rồi là cho xe xe này Nyong nghe cho yang Nhuk Phong đâu, you xin chỉ leo hả? Ini atas perintah Dewa Langit akhirnya ikut ke grup 36. tôi liên si chỉ là ở chung biết thì nàng diệu linh thần Yếu Linh nè Linh mày Linh Hong. À gì chưa Yếu Linh Mình đến à Oh hebat. Jadi Nhuk Phong, you ha xin chỉ pun ye ha miền lên pun ye. Gitu lời khổ cho lời phù kia là cần 30 luk bui đó. Cái thật cho thầy che giống Hai không chế oh. thế thì đẹp như yêu Mau makai kan yo. ngớt nhà về con lớn Oh. Nah, Song Chao Nyong sekarang mau apa? Keluar dulu mungkin ganti pita datang ini ya. Sebentar dulu, Ah, mau akhirnya mau tanya. apa? Ibu. Dewi, Ah, lepaskah kipasnya Dewi. you mau ke nyam ya. buồn khởi trong thiên Enggak boleh. ở chung buồn đang thần Dạ màu vô lên nè Nha, Nyong ai. Chung ai anh Nyong muốn như vậy mau quy kỷ mà. thì muốn đến đã xin ra buồn thả thôi Ya, saya tanya kepada Dewi, Song Chao Nyong, saya tanya begini sejarahnya apakah kurang ajar? Nyong bilang tidak. Ini sejarah katanya. Jadi cucu-cucu jam juga perlu tahu ya. những thống số thì cha Thống số thì cha, waktu xin cha số thì dần dần cha nên Đi xe quăng phải thôi Cho xe nè Nhưng chân nè thì đi hạt cái dòng như nè Nah, ini katanya kalau dia tidak ceritakan ke kita semua tidak tahu sejarahnya. Jadi tanya kepada dia masalah apa dia gantung diri ceritakan itu sama sekali tidak kurang ajar katanya. Tidak masalah. Nah, kita mau tanya juga sama Nyong-Nyong nih ya. Ya. Boleh nggak Nyong-Nyong saya tanya? Mau bagi mau banyak Iya. thì kêu cho muốn trước thì là Boleh ya? tại đang tập trên giết thì đừng họ kịp Xe liền mua nó không phải xa Nah, là kalau yang ditanyakan bisa dijawab akan dijawab katanya. Nyong-Nyong ada hubungan nggak dengan Nyibong? Nhi cả nhị bong yu cái chúng mua à. thì Nhiều bông chen xoay à? nhiều nhân kiến giới thì là chứ mười dần xin trông thiên bài liền theo sông Chén bằng thế này chắc giết bom giết nhí bom sớm sớm kết bom yang xin theo sông Oke xin theo Oh, itu ketua di atas lagi dari Song Chao Nyong itu Jit Bong, Nyi Bong, Sam Bong, Sam San Ket Bong katanya. thì chứ mười ngó vớt
Tina Mamunda Acho Tại rồi thì sẽ chịu bật lại lại. Tôi lên Itu tempat apa tempat mereka itu lain katanya bang, cuman tempatnya lain. Ya, beda tempat lah ya. Ya. Nah, kemudian adakah kesan ataupun sejarah antara Nyong-Nyong dengan Nyibong nih? Di sini như hay kiểu Nhật Bản này mò nhong hiền chứ Đi đi Dùm mùi dân chí tiếng Thì là nhị bông Hàm tờ là ngọ tờ thơ Có nhị bông làm gì? Tỏi. Oh, yang suruh datang pun Nyibong katanya. Yang sudah datang Hàm sekarang? tờ ngọ chung Tôi tên đạt dùng quý chi Suruh dia datang di sini baru dia Con ta đang dọn chân Di sini masuk tubuh. Baru baru bisa menyelamatkan umat di dunia ini. Nah, kemudian juga kita perlu tahu ya. Nah, Biasa Nyong-Nyong datang kan selalu bermake up apa segala macam. Ini Nyong-Nyong kok enggak bermake up? Ngeliput yang putih tak ada alatnya di sini katanya. Hah? Oh, kecanya ya. Apa itu? Come here. Dia ada, nalen. Ini dia ada payung aja katanya di sini. Dia tuh alat make upnya nggak ada. Đi đi Ngã thơ thầy liếm bố chiều là ngày chiều Bạc lê Chiều tại chân Ini dia punya payung ini. Oh, payung Nyong-Nyong ya. Nah, alat make upnya nggak ada sini bang katanya. Kalau biasa datang kan habis itu kan mau make up kan. Iya, iya. Nah, san yang panjang nah nyong. Yêu yêu của thiên thì là Ở chỗ Kể được là Chỉ nhà ngựa tha liều Payung. Nah, Thế thì begini megangnya lên nih. tí ngõ chỗ hàng trong được ăn là vườn mê Wah. Thì nhưng bây giờ ngõ thiên thì ở hàng can con ngày khỏe ta dân cha bài Ôi chuyện thầy muốn quay đấy. Kalau dia keluar mau ke altar Dewa Langit, ya pasti pakai payung katanya. Kemudian ini, Ah, Nyong-Nyong bisa enggak nangis Nyong-Nyong? Thì bớt cười Nggak đi bisa. đến thì bisa. Nhọc biểu dân suruh hatian con ngày mau ke nyaca pun itu chỉ mình Phật hả, saya suruh ngomong ke keluar gitu. Ah, siap bang. Nah, ini Nyong mau ke altar Dewa Langit yang kita lihat. Đó hả? Buka ya? Chắc không nhập quay. Akan. Được kiểu bắn khoai như vậy. Được bắn khoai. Chắc Phương kiểu bao quay à? Ayo. Được bắn khoai không thấy ngay tụng tia. Được sao không? Xin khoai. Cả cái mẹ hồng lên không? Cái chắc cái gì hả? Mẹ khoai lên không? Hồng không? Mẹ khoai lên hồng không? Sang à quay. Nyong ini pakai payungnya keluar ya sahabat ya. Selama ini sejarah ini banyak yang kita tidak tahu. Hari ini terbuka mata kita untuk lebih jelas lagi mengenai sejarah Song-Song Nyong. ta đang giết chết cô trên biển ngài trâu sáng nàng treo hiền Come here. ngắt chân tôi thấy đại bao Mau pisang itu apa? Kamu mau? Ceng ngacau kong mau? Yang pisang yang hijau itu ah? Oh, masa hijau. Ah. Kang Ambon mana cari? Ah. Mu chuẩn bị Mốt đó. làm khi đó à? Kecap. Ngày quay chẳng có nhớ. Pisang Ambon. Nah, Pisang Ambon itu kita nggak ada. nantilah belikan. Ya. Muốn nắc lên nữa.
con đã lên lũ tiền cho nhân cái lần vô lý lừa Siau Cho. Ya sahabat, bisa kita saksikan ya nih songkong nyong-nyong Siap, siap. dengan payung hitamnya ya. Simpoy. Saya datang nang kopi. Ini bawa. Đây cả đây. Có sao chẳng là gì không? Ngộ à. Đi đi miệng lý vút thì này mong tôi phút này đang dùng ta thì Mô à, mô thì theo mày đông si à? Ya. Suy phun chẳng suy phun tế. Siau. Ngỗng tia ho. Tuy nhiên lấy đó điều Xin điều lỗi. cạnh cho mày á. Điều cá nhân à. yêu tay là ngõ thiên gì chú ngõ tay là quỷ thiên đồng À, cái này chăm bịt tẹt ha leo. Diu diu á. Nhớ bà chúng à. Ini sekarang Mos Rupit datang sahabat ya. Dikepitnya ini payungnya sahabat. đi đi đây là mũ thiên gì nào gì Đây hâm tròn bịt tẹt ha leo. trở về đây là thiên Nghe đường tà kêu mà, nghe tà kêu không? Nah ya. Cái tay. Ini payung.